Jump and clap, let's learn today. Learn today, learn today. Jump and clap, let's learn today with ABAKADA. Hi kids, I'm ABAKADA. Welcome to our learning adventure. Our lesson for today is ABAKADA. Handa na ba kayong matuto? Tara na! A, E, I, O, U. Kayo naman mga bata? Very good! Da, de, di, do, du. Subukan nyo naman. Fantastic! Ga, ge, gi, go, gu. Subukan nyo. Excellent! Da, ga, daga. Da, ko, dako. Kayo naman mga bata? Very good! De, de, de. Di, ko, di ko. Kayo muli. Awesome! Du, da, duda. Du, go, dugo. Subukan niyo naman. Ga, bi, gabi. Gu, go, gugo. Kayo naman. Magaling! Ba, ga, baga. Ba, go, bago. Kayo muli. Fantastic! Bi, go, bigo. Bi, da, bida. Subukan nyo. Amazing! A, E, I, O, U. Kayo naman mga bata? Very good! Ha, he, hi, ho, hu. Kayo muli. Good job! La, le, li, lo, lu. Kayo naman. Terrific! Ha, lo, halo. He, le, hele. Kayo naman. Mahusay! Hi, lo, hilo. Hu, la, hula. Kayo naman mga bata? Mahusay! Ba,
ho, baho. Du, lo, dulo. Kayo muli. Mahusay! Labi, labi. Lola, lola. Kayo naman. Incredible! Lo, lolo. Luha, luha. Kayo muli. Nice! Kulo, kulo. Gulo, gulo. Subukan nyo naman, mga bata. Amazing! Quick activity time! Panuto. Basahin ang mga salitang ipapakita ni ate. Daga. Dugo. Lola. Lolo. Halo. Gabi. Bida. Bago. Wow, amazing! Natapos nyo ang activity ni ate. Tunay ngang kayo ay nakikinig. Dito na po nagtatapos ang ating lesson. If you find this video helpful and effective, please click subscribe, like, and notification to see more of my content here in YouTube. Paalam at salamat!